أعطيك الميكروفون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيسعدني إخواني في الله أن ألتقي بكم في هذا البلد الذي نسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا فيه اجتماعا مباركا، وأن يقال لنا قوموا مغفورا لكم. أحب في هذه الكلمة أن أذكر نفسي وإياكم ببعض الوصايا المهمة التي يجب أن نتمسك بها ونتعلمها وندعو إليها. أول هذه الوصايا أنه يجب على الإنسان، يجب على المسلم أن يعلم أن أهم الأمور التي يجب أن يهتم بها هي الدعوة إلى توحيد الله. توحيد الله سبحانه وتعالى هو أهم الأمور التي ينبغي الاهتمام بها. فعلى كل مؤمن ومؤمنة أن يعلم أن الله عز وجل هو خالقه، وأن الله هو رازقه، وأنه المدبر، وأنه المحيي والمميت والمتفرد بصفات الربوبية، وهذا يسمى بتوحيد الربوبية. كذلك يجب على المسلم أن يفرد الله عز وجل بالعبادة، فلا يدعو إلا الله، ولا يسجد إلا لله، ولا يصلي إلا لله، ولا يتصدق ولا يحج ولا يزكي إلا لله وحده لا شريك له. فكل أمر كان محبوبا إلى الله سبحانه وتعالى ويرضاه الله عز وجل، سواء كان من الأعمال الظاهرة أو من الأعمال الباطنة، فهذه عبادة، فإن ثبت أنها عبادة فلا يجوز صرفها إلا لله. فإن صرفتها إلى غير الله فقد وقعت في الشرك الذي هو أعظم الذنوب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالذبح عبادة، فلا تذبح إلا لله. لا تذبح عند قبر، ولا تذبح لجبل، ولا لبحر، ولا لأي مخلوق من المخلوقات تذبح له تعظيما وعبادة، فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. كما قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. لا تحلف إلا بالله، لا تحلف بولي ولا بميت ولا بولد ولا بوالد، وإنما الحلف يكون لله وحده لا شريك له.
من حلف بغير الله فقد أشرك كما قال صلى الله عليه وسلم. وقس على ذلك جميع أمور العبادات لا يجوز لك صرفها إلا لله سبحانه وتعالى. وهكذا توحد الله عز وجل في أسمائه وصفاته، فنثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، وننفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، لا نحرفها ولا نعطلها ولا نمثل صفات الله بصفات المخلوقين، ولا نرتكب أي محذور من المحذورات في باب توحيد الأسماء والصفات. فهذه الأقسام الثلاث للتوحيد يجب أن نهتم بها ونتعلمها ونعلمها أولادنا ومجتمعنا وفي مساجدنا غاية الاهتمام، وأن نجتهد في هذا الأمر غاية الاجتهاد. Segala puji bagi Allah semata. Kita memujinya, kita memohon pertolongan kepadanya, dan kita beristighfar hanya kepadanya. Kita memohon perlindungan diri kepada Allah dari kejahatan diri kita dan kejahatan amalan-amalan kita. Barang siapa yang Allah beri hidayah, maka tiada yang menyesatkannya. Namun barang siapa yang Allah sesatkan, maka tiada yang mampu memberinya hidayah. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak kecuali Allah, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Amma ba'd, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diada-adakan, karena setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap kebid'ahan adalah sesat, dan setiap kesesatan adalah di neraka. Saudara-saudaraku sekalian, sungguh menggembirakan aku di mana kita berjumpa di tempat ini, yang mana aku memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar pertemuan kita ini pertemuan yang dirahmati, dan perpisahan kita perpisahan yang diampuni olehnya. Dalam kesempatan yang mulia kali ini akan aku sampaikan beberapa wasiat yang penting untuk kita pelajari, penting untuk kita perhatikan, dan kita berdakwah kepadanya. Yang pertama adalah kewajiban kita untuk mengerti dan memahami, untuk mempelajari bahwa tauhid kepada Allah dan mementingkan perkara ini dengan sesungguhnya, maka setiap mukmin lelaki maupun mukminah wanita hendaknya meyakini, mempelajari bahwa hanyalah Allah yang menciptakannya, hanyalah Allah yang berkuasa dan mengatur alam semesta ini. Dia yang menghidupkan, Dia pula yang mematikan. Demikian segala sifat-sifat keesaan bagi Allah dari sifat-sifat rububiyahnya. Yang kedua, untuk kita mengesahkan Allah dalam ibadah, maka kita tidak boleh sholat kecuali hanya untuk Allah semata. Kita tidak dibenarkan untuk sujud
untuk bersedekah, untuk menjalankan ibadah haji, kecuali hanya untuk Allah semata. Maka dengan demikian, setiap perbuatan, setiap perkara yang dicintai oleh Allah dan diridhai olehnya, baik itu amalan yang tampak maupun amalan batin, semua itu adalah ibadah. Dan kalau itu adalah ibadah, maka haram untuk kita berikan kepada selain Allah. Kalaulah ibadah itu ditujukan kepada selain Allah, maka orang akan terjerumus di dalam syirik, yang itu merupakan dosa yang paling besar. Allah sebutkan dalam Quran, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tiada akan mengampuni ketika dirinya disekutukan dengan yang lain, dan masih Allah ampuni dosa-dosa selain itu bagi yang Allah kehendaki. Demikian pula perkara sesembelihan, ini merupakan peribadatan kepada Allah. Maka janganlah kita menyembelih kepada gunung atau lautan atau yang selainnya. Hendaklah sesembelihan itu hanya untuk Allah semata, bukan untuk makhluk apapun namanya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, la'anallah man dhabaha li ghairillah, bahwa Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Demikian pula sumpah, janganlah kita bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah. Jangan kita bersumpah dengan menyebut seorang wali atau orang soleh siapapun. Jangan pula bersumpah dengan anak atau orang tua ataupun yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah musyrik. Maka kiaskan perkara-perkara ibadah yang lainnya, agar kita tidak memberikan, tidak mengarahkan ibadah itu kecuali hanya kepada Allah semata. Yang ketiga, hendaknya kita mengimani, kita menetapkan segala nama dan sifat kebesaran bagi Allah, sebagaimana Allah tetapkan hal itu di dalam Quran, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan itu di dalam sunnah beliau. Dan kita pun menafikan sifat-sifat yang dinafikan oleh Allah dari dirinya di dalam Quran. Demikian pula yang dinafikan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat kemuliaan bagi Allah, jangan kita menyelewengkannya, jangan kita menolak dan menafikannya, jangan pula kita menyamakannya dengan sifat-sifat makhluknya. Demikian tiga perkara tauhid ini, kewajiban kita masing-masing untuk mempelajarinya dan memperhatikannya dengan sesungguhnya. Setelah kita pelajari, untuk kemudian kita ajarkan kepada anak-anak kita, masyarakat kita, kita berikan perhatian besar kepadanya dengan kita ajarkan di masjid-masjid dan di tempat-tempat yang lainnya. الوصية الثانية إخواني في الله هي الاجتهاد في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المتابعة هي الشرط الثاني من شروط قبول العمل عند الله سبحانه وتعالى. فنحن نقول أشهد أن لا إله إلا الله، أي نخلص العبادة لله وحده لا شريك له ونفرده بالعبادة،
ثم نقول وأشهد أن محمد رسول الله، أي نعتقد أنه رسول الله سبحانه وتعالى، وأنه واجب الاتباع، وأن علينا الأخذ بهديه ومتابعة سنته وتصديق خبره وطاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن نعبد الله بما شرع لا بالأهواء والبدع. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. فهذه الآية يسميها أهل العلم بآية المحنة، يسمونها بآية المحنة لأنها تمتحن الإنسان هل هو صادق في محبة الله أو ليس بصادق. فإن كان صادقا في محبة الله فيجب عليه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك جاءت امرأة إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقالت: إني قرأت القرآن فلم أجد فيه ذكر تحريم النمص وهو نتف شعر الحاجبين. فقال ورد عليها ابن مسعود رضي الله عنه ردا عظيما، وهو قاعدة في كل ما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. يقول الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أي أن كل ما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من أمر الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لذلك إن كنت تريد أن يكون عملك متقبلا عند الله ولك فيه الأجر أن تجمع فيه بين شرطين أساسيين: أن تكون فيه مخلصا لله فلا ترجو بعبادتك إلا الله، وأن تكون في عبادتك متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي متابعا فيه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي مخلصا لله وحده لا شريك له. ويقول عز وجل في سورة الملك: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قيل للفضيل بن عياض رحمه الله: ما أحسن عملا؟ قال: إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان العمل صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون صوابا خالصا، حتى يكون صوابا خالصا. لذلك الناس كما ذكر ابن القيم رحمه الله ينقسمون تجاه هذين الشرطين إلى 4 أقسام. أفضل الناس من جمع في عبادته بين الإخلاص والمتابعة، وشر الناس من كان في عبادته ليس بمخلص وليس في عبادته أصلا بمتابع للنبي صلى الله عليه وسلم، فيعبد غير الله بعبادة لم يشرعها رسول الله. وقوم وهم المنافقون أو المراؤون الذين تجدهم في عبادتهم في الظاهر
متابعين للنبي صلى الله عليه وسلم. أما في قلوبهم وفي باطنهم فإنهم لم يخلصوا لله، يريدون السمعة والرياء، فهؤلاء عملهم مردود عليهم. والقوم الذين هم القسم الرابع من كانوا مخلصين أو قد يكون عندهم إخلاص ويرجون رضا الله، لكنهم لم يوفقوا لهدى نبينا صلى الله عليه وسلم، فعبدوا الله بغير ما شرعه الله وبغير ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء هم أهل البدع الذين يبتدعون عبادات وأذكار وموالد وغير ذلك من الأمور المحدثات المبتدعات، فإخلاصهم وطلبهم لرضا الله لا ينفعهم في قبول عملهم. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيحين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولمسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Wasiat yang kedua, agar kita masing-masing bersungguh-sungguh untuk mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersungguh-sungguh dalam mempelajari sunnah ajaran beliau alaihi salatu wassalam, di mana perkara ini merupakan syarat kedua untuk diterimanya amal soleh kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim ketika bersaksi dalam syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah, maka maknanya dengan itu dia mengikrarkan bahwa aku mengesahkan Allah dalam peribadatanku, bahwa aku tidak akan beribadah kecuali hanya kepada Allah semata. Kemudian dia bersaksi, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Yaitu maknanya bahwa aku berikrar bahwa aku hanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa aku beribadah kepada Allah hanya dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ajaran beliau. Maka ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita menjalankan perintah-perintah beliau dan meninggalkan segenap larangan-larangannya, agar kita membenarkan dan meyakini segala berita yang beliau kabarkan, agar kita menyembah kepada Allah hanya dengan syariat beliau. Allah sebutkan dalam Quran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Katakanlah kepada mereka, jika kalian mencintai Allah, maka ikuti aku oleh kalian, niscaya Allah pun akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ayat ini dinamakan oleh para ulama sebagai ayatul mihnah, ayat ujian. Disebut demikian karena ayat ini menguji kejujuran orang. Benarkah dia dalam pengakuannya cinta kepada Allah? Maka kewajiban masing-masing kita untuk mentaati dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala yang beliau sampaikan. Ketika seorang wanita datang kepada sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan dia katakan, aku membaca Quran, tetapi tidak aku dapati di dalam Quran celaan atau ancaman tentang an-nams,
yaitu seorang wanita yang mengambil bulu matanya atau alisnya demi kecantikan. Perkara itu dilaknat dan dilarang, dicela keras oleh Rasulullah SAW. Si wanita ini menyatakan, aku membaca Quran, namun tidak aku dapati hal itu di dalam Quran. Jawab Abdullah bin Mas'ud kepadanya, yang jawaban beliau ini merupakan kaidah dalam setiap perkara yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jawab Ibn Mas'ud kepadanya, kalau kamu benar-benar membaca Quran, akan pasti kamu dapati perkara itu di dalam Quran. Bukankah Allah telah katakan dalam Quran, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan segala yang Rasulullah berikan kepada kalian, maka hendaklah kalian ambil, hendaklah kalian laksanakan. Dan segala yang Rasulullah larang kalian darinya, hendaklah kalian jauhi. Demikian pula Allah sebutkan dalam Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap dengan hawa nafsunya, tetapi ajaran beliau itu semuanya adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Maka segala yang kita dapati dari beliau, segala yang beliau ajarkan, semua itu datangnya hanyalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita semua, kalaulah benar-benar menginginkan pahala di sisi Allah, kita berharap dan masing-masing kita pasti menginginkan amalan soleh kita diterima di sisi Allah, hendaklah ikhlaskan hanya untuk Allah semata dan ikuti contohlah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan dalam surat Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Dan barang siapa yang mengharap bertemu dengan Allah Rabb-Nya, maka hendaklah dia beramal saleh. Hendaklah dia beramal saleh. Isyarat kewajiban untuk mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah dia menyekutukan Allah dalam peribadatannya dengan apapun. Yang ini merupakan isyarat untuk orang itu selalu ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Dua syarat keikhlasan dan mengikuti Rasulullah telah tersebutkan dalam ayat ini. Demikian pula di dalam surat Al-Mulk, ketika Allah sebutkan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menseleksi, menguji di antara kalian siapa yang terbaik amalannya. Seperti diterangkan oleh Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, yang terbaik amalannya adalah yang paling ikhlas dan benar. Amalan yang ikhlas dan benar, hanya itu yang akan diterima oleh Allah. Amalan yang ikhlas namun tidak mengikuti ajaran Rasul, tidak akan diterima olehnya. Demikian pula sebaliknya, amalan yang benar sesuai ajaran Rasul namun orangnya tidak ikhlas untuk Allah, juga tidak akan diterima. Maka amalan itu tidak akan diterima oleh Allah kecuali terpenuhi padanya dua syarat ini, ikhlas karenanya dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah membagi umat manusia dalam dua perkara di atas tentang keikhlasan dan mengikuti Rasulullah dalam ibadahnya.
beliau bagi manusia menjadi 4 bagian. Golongan yang pertama adalah golongan yang terbaik, yaitu mereka yang dalam ibadahnya selalu menjaga keikhlasannya hanya untuk Allah, dan mereka selalu menjaga mutaba'ah, mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang kedua adalah golongan yang terburuk, golongan yang terjelek, wal iyadu billah, yaitu orang-orang yang dalam ibadahnya tidak ada keikhlasan dalam kalbu mereka. Itu pun yang mereka lakukan bukan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang ketiga adalah orang-orang munafikin yang secara lahir perbuatannya mungkin sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun hatinya hampa dari keikhlasan, maka amalan mereka tertolak dan dikembalikan kepada mereka. Golongan yang keempat, orang-orang yang mungkin didapati ada keikhlasan dalam hatinya, namun dia tidak mendapat taufik untuk ibadahnya di atas sunnah. Dia tidak mendapat hidayah untuk amalannya sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saja dia mengharap ridha Allah, mungkin besar keikhlasannya untuk Allah, namun disayangkan amalannya tidaklah terbimbing di atas jalan yang benar. Mereka inilah orang-orang yang beribadah, orang-orang yang beramal, berbuat, namun amalan ibadahnya jauh dari bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka membaca bentuk-bentuk zikir, mereka lakukan amalan ini dan amalan itu, namun semuanya tidak dibimbing dan tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semua yang mereka lakukan tidak akan berguna bagi mereka, tidak akan bermanfaat bagi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ingatkan hal ini sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha di Bukhari Muslim. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dalam agama ini tanpa bimbingan dari kami, maka amalannya tertolak. Di lafaz lain beliau sebutkan, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa radd. Barang siapa yang mengada-ngada dalam perkara agama ini yang tidak ada tuntunan dari kami, maka amalan dia tertolak, tidak akan diterima oleh Allah. والوصية الثالثة إخواني في الله هي العلم، فإنك لن تستطيع معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولن تستطيع تحقيق المتابعة له صلى الله عليه وسلم إلا بالعلم والتعلم والدراسة وقراءة الكتب. فالاهتمام بالعلم هو سبيل للمسلم أن يكون مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلن تعرف كيف تصلي الصلاة الصحيحة فتكون متبعا فيها لرسول الله إلا بالعلم، تتعلم هديه وتتعلم سنته. وكذلك جميع العبادات كالزكاة والصيام والحج لن تأتي بها على وجهها الصحيح إلا بالعلم، فالعلم يرفع الإنسان منزلة عند الله عز وجل. والعلم من أفضل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، بل إن العلم سبيل لحصول الخشية وزيادة الخوف من الله سبحانه وتعالى.
إنما يخشى الله من عباده العلماء. بل لفضيلة العلم شهد الله سبحانه وتعالى، أو استشهد الله سبحانه وتعالى بشهادة أهل العلم على أعظم مشهود، وهو توحيده سبحانه وتعالى. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم. والله عز وجل استشهد بأهل العلم لعظم مكانتهم وفضلهم عند الله سبحانه وتعالى. لذلك ورد في السنن من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إذن العلم من السبل التي تؤدي بالإنسان إلى رضوان الله، إلى أن يضعه الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه في جنات النعيم. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر، حتى السمك في الماء يستغفر للعلماء لما لهم من الأيادي البيضاء على الناس في تعليمهم وفي إضاءة الطريق لهم إلى الله سبحانه وتعالى. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فمن حاز العلم واجتهد في التعلم فإنه على حظ وافر وفي نصيب وافر من الله سبحانه وتعالى ومن الأجر الجزيل. فنجتهد بالتعلم، نقرأ في كتب السلف، ونقرأ في كتب الحديث، نقرأ في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي السنن الأربع، ونقرأ في كتب العلماء أهل السنة والجماعة السلفيين، في كتب الاعتقاد وفي كتب الفقهاء وفي التفسير وغيرها من العلوم. فإن علامة إرادة الله سبحانه وتعالى للعبد الخير أن يسلك به طريق العلم. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو يفهمه في الدين. فهذه علامة إرادة الله الخير للعبد كما قلنا. Wasiat yang ketiga, wahai saudara-saudaraku di jalan Allah, adalah mementingkan perkara ilmu, karena hanya dengan ilmu kita mengenali ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan tahu bagaimana ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan cara belajar dan menuntut ilmu. Dengan ilmu kita akan bisa merealisasikan peribadatan kepada Allah dengan benar. Maka kewajiban kita untuk belajar dan mengkaji, membaca kitab-kitab ilmu. Karena itu jalan satu-satunya untuk kita mengenal dan mengetahui sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seseorang tidak akan tahu dan kita tidak akan mengerti bagaimana tata cara salat yang benar kecuali dengan ilmu. Demikian pula seluruh amal ibadah kita. Kita tidak akan mengerti bagaimana berzakat dengan benar, bagaimana menjalankan haji dengan benar, kecuali dengan belajar, kecuali dengan ilmu, mempelajari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka ilmu adalah perkara ibadah kepada Allah yang sangat afdal, yang sangat besar keutamaannya, yang dengannya seorang hamba bertaqarrub mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu orang akan menjadi takut kepada Allah, dan yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu, ilmu syariat. Allah sebutkan dalam Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Bahkan karena keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu pula lah Allah sebutkan mereka dalam persaksian terbesar di jagat raya ini. Sebagaimana Allah firmankan, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi bahwa tiada sesembahan dengan hak kecuali dirinya, dan para malaikatnya bersaksi pula tentang hal itu. Demikian pula orang-orang yang diberi ilmu. Dari sekian hamba Allah, dari sekian umat manusia yang Allah sertakan dalam persaksian terbesar ini, hanyalah orang-orang yang berilmu. Maka cukuplah ini menunjukkan keutamaan besar bagi mereka dan tingginya martabat mereka. Diriwayatkan di dalam Sunan dari hadis Abu Darda radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan guna mencari ilmu, maka Allah akan permudah jalan baginya menuju surga. Maka ilmu adalah jalan yang terbaik bagi seorang hamba, yang dengannya dia akan mendapat taufik dan dipermudah jalannya menuju jannah. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm ridam bima yasna. Rasulullah sebutkan, dan para malaikat pun, makhluk yang besar, makhluk yang suci, mereka meletakkan sayap-sayap mereka untuk para penuntut ilmu, karena para malaikat itu ridha dengan apa yang mereka cari. Wa innal alim la yastaghfiru lahu kullu man fis samawati wa man fil ard. Dan seorang yang berilmu akan dimintakan ampunan oleh setiap yang di langit dan setiap yang ada di bumi, hatal hitan fil ma, sampai ikan-ikan yang di dalam air pun turut serta beristighfar, memintakan ampunan bagi orang-orang yang berilmu. Wa innal ulama wa inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sairil kawakib. Dan beda seorang alim dari seorang yang beribadah seperti perbedaan bulan di malam purnama dibandingkan dengan bintang-bintang yang lainnya. Bulan itu tampak besar dan indah, bintang-bintang yang lain tampak kecil di sampingnya. Itulah perbedaan antara orang yang berilmu dengan orang yang hanya beribadah tanpa ilmu. Wa innal ulama warasatul anbiya, dan sesungguhnya para ulama, orang yang berilmu itu ahli waris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinara wala dirhama walakin warrathul ilm. Faman akhadahu faqad akhadha bihaddin wafir. Dan para nabi itu tidaklah meninggalkan warisan berupa dinar ataupun dirham, tetapi yang mereka wariskan hanyalah ilmu.
Maka yang telah mendapati warisan Nabi, mendapatkan ilmu syariat, sungguh dia telah mendapati bagian yang sangat besar. Maka hendaklah kita bersungguh-sungguh, kita mempelajari ilmu agar mendapatkan bagian yang banyak tersebut, agar kita mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sibukkan diri kita untuk membaca kitab-kitab salafus saleh, untuk mempelajari kitab-kitab hadis, kitab-kitab para ulama, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab-kitab hadis sunnah yang lainnya. Kita pelajari dan kita kaji ilmu yang telah dimuat dalam kitab-kitab para ulama tersebut. Demikian pula dari kitab-kitab para fuqaha untuk mempelajari fikih. Demikian pula mempelajari kitab-kitab tafsir agar kita memahami tafsir ayat-ayat Quran dari tafsiran para ulama salaf. Maka ilmu adalah pertanda kalau Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba. Sebagaimana Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu riwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din," atau yufahimhu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan secara umum, kebaikan dunia dan akhirat, maka Allah akan jadikan dia faqih, berilmu tentang agamanya. Atau menurut lafaz yang lain tadi, akan Allah jadikan dia faham tentang agamanya. والوصايا كذلك كثيرة إخواني في الله، ومن أهمها كذلك هو الدعوة إلى الاجتماع والنهي عن التفرق، فإن هذا أصل من أصول الإسلام وأصل من أصول أهل السنة والجماعة. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول السنة مقرونة بالاجتماع، والبدعة مقرونة بالتفرق. لذلك أوصانا الله عز وجل في كتابه، وأوصانا نبينا صلى الله عليه وسلم بأن نجتمع ولا نتفرق. يقول عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأمرنا الله عز وجل بأن نعتصم بحبل الله وأن نتمسك به، وأن نكون كاللحمة الواحدة متعاضدون متماسكون مجتمعون على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو حبل الله الذي يجب الاعتصام به، هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل ذم التفرق في كتابه، وبين أنه من صفة أهل الكفر والشرك، فقال عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فالمشركون هم المتفرقون، وأهل الضلال هم المتفرقون المتناحرون. أما أهل السنة فيجب عليهم أن يكونوا كالبنيان يشد بعضه بعضا، وأن يكونوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فأهل السنة والسلفيين مع قلتهم، وأنهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كالشعرة السوداء في الثور الأبيض
أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، فهم قليل، وهذه هي علامة عباد الله، وقليل من عبادي الشكور. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فالهلكى كثر ولكن الناجين قليل. لذلك يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: ليس العجب ممن هلك كيف هلك، وإنما العجب ممن نجا كيف نجا. لأن سبل الضلال كثيرة وأهل الضلال كثر، ولكن الناجين الذين يتجاوزون الاختبار والامتحان ويتجاوزون الفتن والبلاء، هؤلاء هم قلة قليلة، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. فيجب علينا إخواني في الله أن نقدر نعمة السنة، فيرحم بعضنا بعضا، وأن نتناصح فيما بيننا، ولا نجعل الهجر هو طريقنا فيما بين أهل السنة وفيما بين الإخوان في الله. يجب أن نتناصح وأن لا نتفرق لأقل الأسباب ولأتفه الأسباب. إن كان عندك نقد لأخيك أو مؤاخذة على أخيك فاذهب إليه وناصحه ولن جانبك له، لعل الله أن يهدي قلبه فتزول الفتنة وتزول المشاكل. أما أن نحدث التفرق والابتلاء وأن نحدث أسباب قلة الاجتماع والتناحر بسبب أو لسبب تافه ليس بشيء أو لخلافات شخصية، فهذا ليس طريق السلف الصالح، وهؤلاء خالفوا كتاب الله وخالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، موقفنا حازم وجاد من أهل البدع ومن أهل الضلال، أما أهل السنة فيما بينهم فيجب أن يكون شعارهم الائتلاف والاجتماع ومنابذة الفرقة والتفرق، يتعاونون فيما بينهم ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذه أيضا صفة ومطلب ووصية عظيمة، هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نرى المنكرات الكثيرة من تبرج للنساء ومن معصية لله ومن ترك للصلاة، فيجب عليكم وعلينا أن نجتهد في الأمر بالمعروف وأن ننكر هذه المنكرات، فقلة إنكار هذه المنكرات هو السبب في فشوها وظهورها وانتشارها. فيجب علينا وعليكم أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر. ويجب على النساء، هذه وصية إلى النساء، ألا يتبرجن وأن يلبسن اللباس الشرعي وأن لا يظهرن زينتهن ولا يكشفن رؤوسهن ولا يكشفن ويلبسن اللباس الخليع الغير شرعي، فهذا أمر منكر. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أية امرأة خرجت فوجد ريحها النساء فوجد ريحها الرجال فهي زانية. فيجب أن ننكر هذه المنكرات. فهذه إخواني في الله وصايا متفرقة لي أولا ولكم ثانيا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتمسكين بالتوحيد ومن المبتعدين عن الشرك وأسبابه ومظاهره، ومن المهتمين بالعلم والعلماء، ومن المهتمين والمتابعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، المتآلفين المجتمعين غير المتفرقين. والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. Sesungguhnya
Masih teramat banyak wasiat-wasiat yang lain, namun karena waktu, maka di antara wasiat-wasiat yang terpenting adalah menjaga persatuan dan persaudaraan dan larangan dari perpecahan dan perselisihan. Hal ini merupakan pokok terpenting dalam Islam, pokok terpenting bagi ahlu sunnah wal jamaah. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah, sunnah bersamanya adalah persatuan. Sunnah Rasul akan mendatangkan persatuan, dia akan mempersaudarakan. Sementara ajaran yang lain yang datangnya bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia yang akan mendatangkan malapetaka, perpecahan dan perselisihan. Demikian Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita untuk selalu bersatu di dalam ketaatan kepadanya. Allah sebutkan dalam Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian berpecah belah. Maka hendaklah kita berpegang teguh, bersatu padu untuk menjalankan ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang mana itu adalah tali Allah. Allah telah mencela perpecahan, dan Allah jelaskan kepada kita perpecahan dalam agama merupakan sifatnya orang-orang musyrik. Allah sebutkan dalam Quran, وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا. Dan jangan kalian menjadi dari golongan orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok. Maka ciri kaum musyrikin, menjadi ciri orang-orang kafir adalah mereka selalu saja berpecah belah, selalu saja bersekte-sekte, berkelompok-kelompok dalam agamanya. Demikian pula orang-orang yang sesat dari jalan Allah, orang-orang yang sesat dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkelompok-kelompok, mereka berpecah belah dalam agama Allah. Adapun ahlu sunnah, mereka bersatu, mereka bersaudara, bagaikan jasad yang satu. Sebagaimana Rasulullah sebutkan, al-mu'min lil mu'min kal jasadil wahid idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sairul jasad bisahri wal humma. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain bagaikan jasad yang satu. Kalau bagian tubuhnya sakit, maka yang lain akan ikut tidak tidur dan merasakan demamnya. Mereka bagaikan bangunan yang satu, saling mengikat, saling menguatkan. Ahlu sunnah wal jamaah, salafiyin, mereka itu sedikit minoritas di tengah-tengah umat yang jauh dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Allah telah sebutkan hal itu di dalam Quran, wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Dan kalau engkau taati mayoritas yang ada di muka bumi ini, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Disebutkan oleh Hafidh rahimahullahu taala, yang aneh bukannya banyaknya orang yang terjerumus dalam kesesatan, banyaknya orang yang binasa dalam kesesatan, tetapi yang aneh, minimnya orang yang selamat. Bagaimana dia bisa selamat? Bagaimana dia bisa selamat dari berbagai macam kesesatan? Bagaimana dia bisa selamat dari berbagai macam fitnah dan penyimpangan yang terlalu banyak? Maka hendaklah kita selalu bersyukur kepada Allah, menyadari besarnya kenikmatan sunnah ini, kenikmatan bersaudara dan bersatu di atas sunnah. Kewajiban kita untuk saling menasehati, untuk saling memberi peringatan,
satu kepada yang lainnya, agar kita tidak terpecah belah, tidak berselisih hanya karena sebab yang sepele, hanya karena suatu sebab yang sangat sepele. Kalau memang kalau memang kamu punya penilaian sesuatu terhadap saudaramu, punya kritikan sesuatu kepada saudaramu, datangi dan sampaikan nasihat dengan baik kepadanya, sampaikan peringatan yang baik kepadanya. Adapun perpecahan, adapun perselisihan, dan bahkan permusuhan dan kebencian hanya karena sebab-sebab yang sepele atau karena sebab-sebab pribadi, bukan cara ahlus sunnah, bukan ajaran para ulama salafus saleh, dan hal itu pun bertentangan dengan ajaran Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah, syiar mereka, panji mereka yang nyata adalah persatuan di antara mereka, persaudaraan yang kuat di antara mereka. Mereka selalu berta'awun, saling membantu di antara mereka dalam kebaikan dan takwa. Mereka selalu beramar ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf di antara mereka dan melarang dari yang mungkar. Dan ini juga perkara yang sangat penting, perkara amar ma'ruf dan nahi mungkar, karena kita mendapati banyak kemungkaran-kemungkaran di tengah masyarakat kita. Kita mendapati banyak tabarruj, yaitu wanita yang tidak menutupi auratnya, wanita yang tidak berpakaian dengan pakaian Islami yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Demikian pula kemungkaran ditinggalkannya sholat 5 waktu. Maka kita bersungguh-sungguh mengeluarkan daya dan upaya kita untuk menghentikan dan mengingkari kemungkaran-kemungkaran tersebut, karena dengan ditinggalkannya amar ma'ruf dan nahi mungkar akan semakin tersebar luas kemungkaran di sana sini, akan semakin merajalela di tengah masyarakat kita. Kewajiban kepada kaum wanita, dan ini wasiat terkhusus bagi kaum wanita, agar mereka tidak bertabarruj, tidak menampakkan aurat tubuhnya, tidak menampakkan kecantikan dirinya, agar berpakaian dengan jilbab, pakaian muslimah, sebagaimana diperintahkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar mereka tidak menampakkan wajah mereka dan kecantikan dirinya. Allah sebutkan dalam Quran, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan tetaplah kalian wahai wanita di rumah-rumah kalian, dan jangan kalian bertabarruj, keluar rumah dengan menampakkan kecantikan kalian sebagaimana itu dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan sebagai ancaman bagi kaum wanita, ayyuma imra'atin kharajat min baitiha muta'attirah, wanita manapun yang keluar dari rumahnya dengan menggunakan wewangian, yang wewangian itu dicium, baunya tercium oleh kaum lelaki yang bukan mahramnya, maka dia tidak akan mencium bau surga. Maka wanita itu diancam tidak akan mendapatkan bau surga. Maka marilah kita bersama-sama, kita semua berpegang teguh dengan tauhid. Semakin kita memperdalam dan mempelajari tauhid, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita memohon kepada Allah agar kita selamat dari kemusyrikan dengan berbagai bentuk dan macamnya, agar kita selalu dan terus-menerus mementingkan ilmu. Kita selalu terus mempelajari ilmu syar'i, mempelajari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam,
agar kita menjadi orang-orang yang selalu beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, agar kita bersaudara, berpegang teguh dengan tali Allah, menjaga persatuan dan persaudaraan di antara kita, dan agar kita dijauhkan dari perpecahan dan perselisihan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kalimat yang disampaikan oleh Syekh bermanfaat bagi kita semua. من الأمور التي ابتلي فيها المسلمون منذ العصور الأولى، منذ عهد الخلفاء الراشدين، منذ عهد علي رضي الله تعالى عنه إلى عصورنا هذه، بل إلى أن تقوم الساعة، إلى أن يخرج الدجال، قوم ضلال يقال لهم الخوارج. فهؤلاء يرون تكفير المسلمين، وهؤلاء يسمون قتل الأبرياء بالجهاد في سبيل الله، ويسمون التفجير في بلاد الإسلام وضعف الدولة الإسلامية وإضعافها وقتل أهلها أو من دخل فيها من أهل الذمة ومن أهل العهد الذين سمحت لهم الدولة بدخول البلد الإسلامي، يسمون قتلهم بالجهاد، ويزعمون أن تفجير نفسه إنما هو شهادة في سبيل الله. كل هذه مفاهيم خاطئة وباطلة، ما جاءت إلا عن الشيطان وما جاءت إلا عن إبليس وأتباعه. فالذي يفجر نفسه فهذا قد انتحر، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتل نفسه بشيء في الدنيا فإنه كذلك حاله في نار جهنم أو في الآخرة. فهؤلاء الخوارج فعلهم ليس من الإسلام في شيء، بل الإسلام وأهل السنة والسلفيون كلهم بريئون من أفعالهم براءة الذئب من دم يوسف، لا نقره ولا نرضاه ونراه مخالفا للشرع، بل نرى أن هذه الأفعال من أفعال أهل الضلال، من أفعال أهل البدع. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الطائفة وهذه الفرقة الضالة الخوارج، أخبر عنهم أنهم شر الخلق والخليقة، وقال صلى الله عليه وسلم: شر قتلى تحت أديم السماء. وقال صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من قتلهم فهو في الجنة، ومن قتلوه فهو شهيد. وهؤلاء لا يرضون بإسلام إلا إسلامهم هم. لذلك هذه الطائفة نفسها الخوارج قد قاتلوا فيما سبق ومضى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لانتكاس مفاهيمهم وولوجهم في هذا المسلك الضال. كانوا يتسابقون على جسر النهروان حتى يسقط بعضهم من الجسر فيسقط في النهر، كل ذلك حرصا على قتل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي ضلال هذا! وهكذا هم على هذا المنوال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. يأتون في بلاد المسلمين فيفجر نفسه، فيشوه الإسلام ويضر البلد الإسلامي ويضر المسلمين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتل معاهدا، أي دخل في بلد الإسلام بعهد،
من قتل معاهدا أو ذميا فلن يرح رائحة الجنة. رائحة الجنة لا يجدها بسبب أنه فجر نفسه فقتل أهل الذمة أو قتل المعاهدين من الكفار الذين دخلوا بلاد الإسلام بشروط ودخلوها بإذن من الدولة، فهؤلاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لن يريحوا رائحة الجنة. فهؤلاء فعلهم ليس بجهاد وليس بشيء من الإسلام، فكما قلنا الإسلام بريء من هؤلاء. وهؤلاء كما جاء في رواية أنهم لا يزالون يخرجون إلى أن يخرج آخرهم مع الدجال، يعني لا زالوا موجودين متعددين ومتكررين، وهم معروفون في هذا العصر وأفعالهم معروفة شوهت الإسلام وأضرت المسلمين. فيجب الحذر من أفعال هؤلاء والتحذير منهم، وكذلك نبرأ إلى الله عز وجل من أفعالهم وما يفعلونه في بلاد الإسلام والمسلمين. هذه توضيح، أو هذا توضيح خاصة بعد ورود السؤال عليه. Termasuk dari perkara yang perlu disampaikan adalah perkara yang banyak menimpa kaum muslimin, yang dihadapi oleh kaum muslimin di negeri-negeri mereka, di timur maupun barat dunia, yang mana perkara ini telah ada semenjak zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dan terus sampai masa kita ini, dan akan terus sampai hari kiamat kelak. Perkara tersebut adalah munculnya, adanya orang-orang sesat yang mereka itu di dalam syariat dinamakan sebagai kelompok Khawarij, yang mereka berpendapat dan memvonis kafirnya kaum muslimin selain golongan mereka. Mereka ini orang-orang yang menganggap pembunuhan terhadap orang-orang yang tidak berdosa sebagai jihad di jalan Allah. Mereka menganggap pemboman dan perusakan di negeri-negeri kaum muslimin sebagai jihad di jalan Allah. Mereka menganggap penentangan dan perlawanan kepada pemerintah muslimin sebagai jihad di jalan Allah. Mereka mengira membunuh orang kafir ahlu zimmah atau mu'ahad, yaitu orang kafir yang dilindungi oleh pemerintah. Mereka anggap membunuh orang kafir itu sebagai jihad di jalan Allah. Bahkan mereka pun mengira bahwa membunuh dirinya dengan cara bom bunuh diri adalah jihad di jalan Allah. Dan perkiraan mereka ini, pemahaman mereka ini semuanya adalah salah. Pemahaman dan keyakinan mereka ini semuanya adalah dari syaitan dan iblis, laknatullahi alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan bahwa barang siapa yang membunuh dirinya di dunia dengan sesuatu, maka di akhirat Allah akan azab dia, akan disiksa dengan cara yang dia bunuh dirinya di dunia. Kalau dia mati dengan meminum racun di dunianya, maka di akhirat dia akan diadab seperti itu. Dia akan makan racun, mati, akan dihidupkan lagi oleh Allah di neraka, untuk kemudian dia telan lagi racunnya, kemudian dia mati, dan demikian seterusnya. Yang bunuh diri dengan melemparkan dirinya dari atas, maka di akhirat kelak akan diadab seperti itu pula. Akan diletakkan di tempat yang tinggi di neraka, kemudian dia jatuh ke bawah hingga mati, dihidupkan kembali, dikembalikan ke tempat yang tinggi untuk terjun lagi, mati, dan begitu seterusnya.
Dengan sesuatu orang membunuh dirinya di dunia, seperti itu pula dia akan diazab di akhirat, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan. Ajaran Islam yang mulia, ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari segala yang mereka lakukan. Maka kita berlepas diri dari semua yang mereka perbuat. Perbuatan mereka adalah perbuatan sesat, dan mereka adalah orang-orang yang sesat dari jalan Allah dan ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ingatkan, kelompok semacam mereka ini adalah sejelek-jeleknya makhluk di kolong langit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, syarru qatla tahta adimis sama. Kalau mereka itu adalah sejelek-jeleknya bangkai di kolong langit. Beliau pun sebutkan, lain adraktuhum la'aqtulannahum qatla adin wa samud. Kalau saja aku sempat menemui mereka, akan aku perangi mereka seperti memerangi kaum Ad dan Samud. Beliau pun kabarkan bahwa sebaik-baik dari umat ini yang mati adalah yang mati dibunuh oleh mereka, syahid yang dibunuh oleh mereka. Dan barang siapa yang membunuh mereka adalah di surga pahala baginya, tentunya yang membunuh mereka dengan perintah dari pemerintah. Disebutkan di dalam sejarah bahwa mereka dahulu kala, nenek moyang mereka memberanikan diri menyeberangi sungai Naharwan. Bahkan banyak dari mereka berjatuhan ke sungai Naharwan, mati. Mereka lakukan itu demi bisa sampai dan bisa membunuh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cukuplah ini merupakan kehinaan dan kesesatan dari mereka. Demikian pula mereka menjadi ciri dan sifat mereka meninggalkan orang-orang kafir, penyembah-penyembah berhala. Mereka tinggalkan negeri-negeri kafir dan mereka sibukkan diri di negeri-negeri kaum muslimin. Yang mereka sibukkan dan yang mereka garap adalah negeri-negeri muslimin. Mereka celakakan kaum muslimin, mereka rugikan kaum muslimin dan pemerintahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, man qatala dhimmiyan aw mu'ahadan falam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang mu'ahad, yaitu yang dilindungi oleh pemerintah, dia masuk ke negeri ini resmi dan dinaungi oleh pemerintah kita, dibunuh, maka pembunuhnya Rasulullah sebutkan tidak akan mencium bau wangi surga. Demikian mereka melakukan pemboman di sana sini. Dia bunuh dirinya, dia bunuh beberapa dari orang-orang kafir yang dilindungi oleh pemerintah. Bahkan korbannya terkadang banyak dari kalangan kaum muslimin. Maka perlu kita ketahui bersama bahwa perbuatan mereka itu bukan jihad di jalan Allah. Perbuatan mereka itu bukan dari Islam dan Islam bukan dari mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan, kalau mereka golongan orang-orang seperti itu akan terus ada di tengah-tengah masyarakat, akan terus keluar di setiap masa, sampai yang terakhir dari mereka akan ikut bersama Dajjal. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Demikian perbuatan mereka. Bom bunuh diri, perusakan dan pemboman di sana sini, merusak citra Islam, merusak nama baik kaum muslimin,
dan merugikan banyak kaum muslimin dan pemerintah mereka. Maka kita berlepas diri kepada Allah dari segala yang mereka perbuat. Kita membenci dan memusuhi mereka dan segala yang mereka lakukan. Penjelasan ini penting. Keterangan ini perlu kita terangkan agar tidak disalahpahami bahwa yang mereka lakukan memang dari Islam atau dibenarkan di dalam sunnah. Ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.